हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ जय महिंगुड़ा। तो प्रति वर्ष भाई ए वर्ष आम तालचेर प्रसिद्ध माने ओडिशा प्रसिद्ध तालचेर गणेश पूजा आम बाहर देखी। तो सुंदर सुंदर मेढ़ हो ड्राई फ्रुट्स आमर मूर्ति होती विभिन्न प्रकार जगार विभिन्न प्रकार ट्रेडिशनल गोटे लाइट तो प्रबल लगी। तो कौ जगह केमती है तो चलतु जा देखा फुल एंजॉय करवा। तो बर्तमान हांडी धुआं होता गणेश पूजा पाखे पहुँची गलु आईटे प्रथम थर पर हांडी धुआं मंदिर पाखे पड़ी आमर मार्केट आ लाइट फाइट किसी लगे धीरे धीरे लगे। तो आमर सब वर्ष जमती प्रजामंडल होने सब दोली फोली पड़े ए वर्ष आमर कॉलेज पड़िया पड़ी सेटे तो आमर जगह ना प्रजामंडल ये सब दोली मार्केट पड़ी। वन साइड गला जगह से लोक कहीं ना दोली
समय हो गया रेल कमाल 40 रुपये आरंभ हो यानी टिकट स्टार मोटरसाइकिल सर्कस ୟାକୁ ଦିଅ दे देखिए दे सब स्टाइल स्टाइल गाड़ी बिक्री हो पाखे सब घर उपकरण गैजेट्स ଯାତ୍ରାରେ କଟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ହବ ତ ଏଇଟା ଆମର 5 ତାରିଖ ମଣ୍ଟୁଛୁରିଆ ଆଉ 4 ତାରିଖ ସୌରଭ ଭାଇ ଆସିବେ ଆଉ ଡେଲି ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ବାକି ମଣ୍ଟୁଛୁରିଆ ଦିନ କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଲଚେର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ
ବଉଳ ଛକ ସାହି ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ମୂର୍ତ୍ତି ବନା ହେଇଛି ଦେଖିବା। ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ସୋରିଷ କାଜୁ ପିସ୍ତା ବାଦାମରେ ନିର୍ମିତ। ତ ମାର୍କେଟରେ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ପ୍ରସନ୍ନେ ଭଲ ନିଅନ୍ତି, ବଉଳ ଛକ ଆଉ ଆଗରେ ତାର ପଡ଼ୋଶୀ କାରିଗର ପଡ଼ା।
ବଜାର ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟି। तो बर्तमान गाड़ी थोक आम ITI छक पाखे पहुँची गलु।
ଆମର ଫର୍ମରେ ତିଆରି ହେଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ସିପୁନ ଭାଇଙ୍କର ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି। ଫିଟ୍ ୱିଥ୍ ସିପୁନ। ଆରେ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆରେ ଶିବ ତୁ ସେଇଠି ବସିଛୁ। ହାତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ତାଲଚେରର ଶେଷ ମେଢ଼।